नमस्कार, जय जगन्नाथ। मो जीवन साहित्य संस्कृति परिषद बैठक जगतसिंहपुर जिला बिरिडी ब्लॉक अंचल नूतन भाव पूज्य पूजा उज्जीवित रखा उद्देश्य गढ़ी उठी मो जीवन साहित्य संस्कृति परिषदर बैठक शनिवार दिन अनुष्ठित हो जाएगी। परिषदर सभापति निकुंज बिहारी पंजों पौरोहित अनुष्ठित बैठक में साहित्य अनुरागी लिंगराज मल्ल, बाग्नी अरुण कुमार दास, श्यामसुंदर पाइकराय, गोविंद ओझा, प्रशांत दास, शिवप्रसाद दास, आमलेन्दु महापात्र, रवि महांती, एसके कलीम, पतित भवन जेना, पूर्णचंद्र महांती, तदाशा प्रियदर्शिनी और अन्य माने जोगदे सभार शोभावर्धन करथिले। प्रारंभ में साधारण संपादक बसंत कुमार बेहेरा पूर्व बैठकर विवरणी उपस्थापना करिबा परे ताहा सर्वसम्मतिक्रमे गृहीत करा जायथिला। आजिर बैठक रे विभिन्न प्रसंग उपरे आलोचना करा जायथिला। विशेष भावे हजि जाइथिबा पूर्व स्मृति को पूज्य पूजा माध्यम रे प्रचार प्रसार तथा जीवनी को संग्रह करने को प्रस्ताव रखा जाइथिला। एहीपरि साहित्य संस्कृति और परंपरा को बंचाई रखा हेबो बोली मत प्रकाश पाइथिला। आजिर बैठक रे समाजसेवी प्रशांत दास, अमलेन्दु महापात्र, रवि दास, तदाशा प्रियदर्शिनी प्रमुख नूतन सभ्य भावे जोग देइथिले। शेष रे सह संपादक पूर्णचंद्र महांती धन्यवाद अर्पण करथिले। जगतसिंहपुर संजीत दास की रिपोर्ट, खबर लाइव। लोक भूली गले भाव आउ दिन पर गौरवचंद्र दास किए से अंचल भूली तेणुकर से जो स्मृति की पूर्व पुरुष स्वर्गधाम थाई भोगुचंदी मनस्ताप ताकरी स्मरण करी विस्मरण करुचु तू महापाप। समाज प्रति ताकर जहाँ अवदान था आम भूली जावाटा ये हूँ घोर पाप। एक कथा साहित्य संस्कृति सागर ये जो बसटा बर्तमान जोड़ा हुआ था ये जो आप साहित्य संस्कृति और पूज्य पूजा है कौन आप गिरधारी महान स्वर्गत गिरधारी महान यदि अलगा हाईस्कुल नक से पार्वती चरण से कानू चरण से गिरधारी महांती यदि अलगा हाईस्कुल न करें कहार संबल था किए जाए भिकापुर हाईस्कुल पाठ पढ़ा किए जाए पारिमंद एकाडेमी पाठ पढ़ा किए जाए सिद्धेश्वर हाईस्कुल पाठ पढ़ा नचेत किए जाए पूजक पाठ पढ़ा ये अंचल मूर्ख हो सी हूँ ज्ञान आलोक बतिका जो वर्णन हो निष्फल कर जन्म सतुराशी बहुत कौन कलेक्शन होता बर्तमान तार इंटरेस्ट जो सब मेडिकल स्टूडेंट दि जाऊँगी से चार पाँच जन लोक आसते कर चल जाए या गोटे व्यापक आलोचना हवा दरकार केमी पूज्य पूजा उद्दीपित हम। गौरवचंद्र दास से भल भल वक्ता दिन जस्टिस महांती आसते हेमंत महांती से दिन महात्मा गांधी कहते से वक्ता को जानवा दरकार। पंचायत गांधी जेहेतु तार परिवार साथ जड़ित से गांधी फैमिली से आसवा दरकार। ये जो जिनसा हम पूरा पुनर्धर उद्धार हो ये गोटे मीटिंग होगी गौरव स्मृति विषय जो 5,000 लोग सीटी हो आज अवहेलित निष्पेषित उपकृत उपकृत लांछित घृणित परिचय गौरवचंद्र दास मुझे देखी जेहेतु आम तृतीय श्रेणी आम गाँ स्कूल पास कलापर बागलपुर स्कूल में चतुर्थ पंचम षष्ठ 3 वर्ष पढ़ी। गौरवचंद्र दास को से समय देखी सी स्कूल को आसती कौन सी सभा समिति आस भाषण दिखती गोटे जिला परिषद गोटे जीप मिलता से जीपटा फोर व्हीलर जीप से पानी कौन कादुआ कौन से लिंगायत जो कहले शिक्षक ये जो उत्तर पीढ़ शिक्षक किए से गौरवचंद्र दास कि समय था गौरवचंद्र दास प्रतिनिधि दास कही नवम श्रेणी इंग्लिश की मैट्रिक पास मैट्रिक तो बहुत रहेगा चतुर्थ पंचम ठीक है कौन गौरवचंद्र सब
ମାନେ ଧୂଆଁମଳା ଅଧମଳା ସବୁ ସମାନ କେତେ ସବୁ ଅନ୍ୟମାନେ କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ସେକ୍ରେଟାରୀ ମୋଷ୍ଟ ପାୱାରଫୁଲ୍ ପର୍ସନ୍ କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ନୀତି ଗୁଡ଼ା ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ନଥିଲା ଉତ୍କୋଚ ଗୁଡ଼ା କ'ଣ ନଥିଲା ମୁଁ ତାକୁ ସଚୋଟ ଦେଖିଛି କିନ୍ତୁ ମୋର ଏଇଟା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅନୁଭୂତି ଗତ ଥରକ ତାଙ୍କ ଫେବୃଆରୀ 19 ତାରିଖ ଦିନ ହଏ ଶ୍ରାଦ୍ଧବାର୍ଷିକୀ ଭଦ୍ରବାବୁ ଡାକିଥିଲା ଆମେ ଯାଇଥିଲି ସାମ୍ବାଦିକ ଯାଇଥିଲି ଫେବୃଆରୀ 19ରେ ଯେମିତି ଆମ ସଂଖ୍ୟା ଗରିଷ୍ଠ ସେଠି ଦେଖେଇଦେବା ଯେ ଏ ପ୍ରକାର ବାହାର ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଆସିକି ଗୌରବ କରି ବୁଲୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପ୍ରତିଭା ପୂଜା ହେଉଛି ଏଇଟା ମୋର ହେଲା ପ୍ରଥମ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ପ୍ରତି ହେବା କଥା ଅନ୍ୟମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଲୋକଠୁ ଦୂରେଇ ଯାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆଣିକିରି ତାଙ୍କ ପରିବାରରୁ ତାଙ୍କର ଆତ୍ମନିର୍ଭର ସଂଗ୍ରହ କରି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେଇ ପ୍ରକାର କଥା ସମାଧାନ କରିବା କଥା ଏଇ ମୋର ତିନୋଟି ପ୍ରସ୍ତାବ ମୁଁ ଏଥିରେ ଏକମତ ଆଉ ମୋ ଗୌରବଙ୍କ ପ୍ରତି ଆଉ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମର ନେତ୍ରାନନ୍ଦ କହିଲେ ବହୁ ଉଦାର କରିଥିଲେ ଅଳ୍ପ ପଇସା ସିନା ଚାଲିଗଲେ ସେ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଗୋଟେ ପ୍ରକୃତ ପ୍ରବାଦ ପୁରୁଷ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ସେ କରିଛନ୍ତି ମୁଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଯଦିଓ ସାହାଯ୍ୟ ନ ପାଇଛି କେତେଟା କାମ ମୁଁ ତାକୁ ବସିକି କରେଇନି ତାର ଗୋଟେ ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାର କିଛି ନଥିଲା ଯଦି ସେ ବଞ୍ଚିଥାନ୍ତେ ଯଦି କେବଳ ସେଇ 10 ବର୍ଷ ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରତି ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିଥିଲେ ମୁଁ ଜାଣି ସେଇ ଗୋଟିଏ ଲୋକ ତାର ଉପରେ ସବୁବେଳେ ତର୍ଜମା କରୁଥିଲେ କେମିତି ସେ ପୀଠ ଉନ୍ନତି ହେବ ଆଜି ଏମିତି କହି ମୁଁ ବକ୍ତବ୍ୟ ସାଙ୍ଗ କରୁଛି ଏଇ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଥାଉ ଆଗାମୀ ବି ଯେଉଁମାନେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତରରେ ରାଜନୈତିକ ସ୍ତରରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସ୍ତରରେ ସାହିତ୍ୟ ସ୍ତରରେ ସଂସ୍କୃତି ସ୍ତରରେ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ନାଁ କମେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ ସେମାନେ କରୁଛନ୍ତି ଉତ୍ତର ପିଢ଼ି ତାଙ୍କ କଥା ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ଏବଂ ସବୁଠୁ ଦୁଃଖର ଗୋଟେ କହୁଛି ସ୍ୱର୍ଗତ ଗୌରାଙ୍ଗ ଚରଣ ଦାସ ନାଗରପୁର ଯିଏକି ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରେ ମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମାନେ ସଂଗ୍ରାମୀ ସେ ଯେଉଁ ଜେଲ୍ ଯାଇଛନ୍ତି ମାଡ଼ ଖାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପୁଅ ଶ୍ୱଶୁରକୁ ମାଡ଼ ଖାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଅବିଭକ୍ତ କଟକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅବିଭକ୍ତ ଘଟଣା ପ୍ରମାଣ କଲା ଯଦି ବେଶୀ କେଉଁ ଗାଁର ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରେ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି ନାଗରପୁର ଚୌଧୁରୀ ପରିବାରକୁ ଛାତ୍ର କରି ନାଗରପୁର ପ୍ରତି ଘରେ ଗୌରାଚରଣ ଦାସ ଶଶୀଭୂଷଣ ଦାସ କଳ୍ପତରୁ ଦାସ ଇନ୍ଦ୍ରମଣି ଦାସ କିପମଣି ଦେବୀ ଲୋକ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ମୁଁ ସ୍କୁଲରେ ପଚାରୁଥିଲି କଟକ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦର ପ୍ରଥମ ଜିଲ୍ଲା ବୋର୍ଡର ତା ସେକ୍ରେଟାରୀ କିଏ ତାଙ୍କ ମାଷ୍ଟର ବି କହିଦେଲେ କଟକର ଯେଉଁ ଲୋକାଲ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଗୌରାଙ୍ଗଙ୍କୁ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଦେଲେ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର କ୍ଷମତା ଥିଲା ମାଷ୍ଟର ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବା କିନ୍ତୁ ମାଷ୍ଟର